अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और इंडिया से बड़ी परेशान कुन खबरें आ रही हैं। और खबरें ये हैं कि हिंदुस्तान में जो है कोविड की वेव वो कम नहीं हो रही। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी की हुकूमत जो है, उसने मज़ीद फ्रॉड करना शुरू कर दिया लोगों के साथ और दुनिया के साथ, ये बताने के लिए कि हमारे यहाँ डेली जो है वो विक्टिम्स कम हो रहे हैं कोविड के और डेथ्स भी कम हो रही हैं। और उन्होंने क्या किया, 20 लाख टेस्ट जो रोज़ हो रहे थे उनको कर दिया 15 लाख पे, और 5 लाख टेस्ट रोज़ाना के कम हो गए हैं। तो अब जितने टेस्ट कम होंगे उतना पॉजिटिव रिज़ल्ट कम आएगा। और काफ़ी पेशेंट्स का जिनकी डेथ्स हो रही हैं उनका वो बता रहे हैं कि जी ये कोविड से नहीं हुई है, कार्डियक फेलियर हुआ है, किडनी फेलियर हुआ है, रीनल फेलियर हुआ है, ताकि वो कोविड डेथ्स में काउंट ना हो और लगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब किसी तरह कंट्रोल कर लिया। और ये एक मज़ीद खौफनाक सिचुएशन है, क्योंकि जब आप झूठ बोल रहे होते हैं, जब आप कवर अप कर रहे होते हैं, तो फिर आप मज़ीद लोगों की हलाकत का बायस बनते हैं। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान का एक बहुत मशहूर मैगज़ीन है, उसने जो इस बारी कवर दिया है वो कवर बड़ा खौफनाक है। और उन्होंने तो टोटल ब्लास्ट कर दिया है मोदी की गवर्नेंस को कोविड के ऊपर। 3 लोग जिन्होंने अपने अपनी हडरामी की वजह से, अपनी डटाई की वजह से अपने लोगों को मरवाया, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त तो डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरा नरेंद्र मोदी और तीसरा ब्राज़ील के जो सदर हैं, उन्होंने भी कोविड को मानने से इनकार कर दिया था। हिंदुस्तान ने तो एक और काम किया कि अब आलमी दुनिया से उनको एड आ रही है, और काफ़ी एड आ रही है, जिसका ये पता चला है कि वो एयरपोर्ट्स के ऊपर खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, और वो आगे उन डिस्ट्रिक्ट्स में, उन स्टेट्स में नहीं पहुंची कि जहाँ पे शदीद ज़रूरत है। मैं अभी बयान पढ़ रहा था केरला के चीफ मिनिस्टर का, जो उन्होंने बीबीसी को दिया, और उन्होंने कहा है कि बुध की रात तक हमें किसी किस्म की कोई एड नहीं आई, ना अद्वियात की, ना वैक्सीनेशन की, ना ऑक्सीजन की, ना कुछ और इंडियन एयरफोर्स का एक जहाज़ जो है वो बरतानिया से ऑक्सीजन की वाफिर सप्लाई लेके जब पहुंचा, तो उसको चेन्नई एयरपोर्ट पे फौरी तौर पे क्लियर किया गया। चेन्नई से अब जो है वो बाई ट्रेन मुख्तलिफ स्टेट्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं भेजे जा रहे हैं। और हिंदुस्तान के लोग जो हैं उन्होंने उन ट्रेनों का नाम बदल दिया और उनका नाम रख दिया ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कि वो ट्रेन जो ऑक्सीजन लेके आ रही हैं। लेकिन दिल्ली के हालात और महाराष्ट्र के यानी मुंबई के हालात काबिल रहम है। मेरे पास आज सुबह को वीडियोस आई हैं कुछ, और उन वीडियोस में ये है कि एक अस्पताल है दिल्ली का जिसका अमला जो है भाग गया। जी, भाग गया है, सब कुछ छोड़ के भाग गया है। और उसके आईसीयू में थोड़ी ही देर के बाद 25 लोगों की डेथ्स हो गई वहाँ पे। उसकी एक वजह यह है कि उनके ऊपर आरएसएस वालों का प्रेशर बढ़ा है कि किसी मुसलमान को नहीं ट्रीट करना, किसी सिख को ट्रीट नहीं करना, पहले हिंदू को ट्रीट करना है। ये मसाइल चल रहे थे। जो लवाहिकीन हैं पेशेंट्स के, वो आते हैं, फिर वो मारामारी करते हैं कि हमारे पेशेंट को क्यों नहीं देख रहे, इसको बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही। अब हिंदुस्तान से अजीब किस्म की खबरें आ रही हैं। जो आप में से मुंबई गया हुआ है, आपने बॉम्बे को देखा हुआ है, तो आपको पता है कि वहाँ पे झोपड़पट्टी कितनी ज़्यादा है। और झोपड़पट्टी जो है उसके अंदर जो बीमारी जब फैलेगी, और ये ख़ास तौर पे कोविड जब फैलेगा, तो ये तो कांटेक्ट से फैलता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी से फैलता है, वीक वेंटिलेशन से फैलता है। तो वहाँ पे झोपड़पट्टी के अंदर हालात बहुत बुरे हो गए हैं, वालिदैन बीमार हैं और बच्चे जो हैं उनके भूख से बिलक रहे हैं। और एक नया ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, कि कोविड एक तरफ, भूख अफलास और ये चीज़ें जो हैं वो दूसरी तरफ। शमशान घाटों में जगह कम पड़ गई है, बल्कि ऐसी कई स्टेट्स हैं जिन्होंने कह दिया है कि हमारे पास लकड़ी नहीं है शमशान घाट में लोगों को जलाने के लिए। और बैक वक्त वहाँ पे 20-20, 25-25 जो हैं वो शमशान घाट में लाशों को जलाया जा रहा है। कब्रिस्तान जो है मुसलमानों की, उनकी जगहें ख़त्म हो चुकी हैं, और वो कह रहे हैं कि अब पुरानी कब्रों के अंदर ही मज़ीद उन्होंने तदफीन करना शुरू कर दिया लोगों की। तो देयर इज़ अ क्राइसिस दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन दैट इज़ बिल्ट अप ओवर देयर। और ये कोई हिंदू क्राइसिस नहीं है, ये कोई सिख क्राइसिस नहीं है, ये कोई मुस्लिम क्राइसिस नहीं है, ये कोई जूइश क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। इसको, और सारे जो है इंसान हैं, और इसको उतनी ही सीरियस लें, क्योंकि ये वायरस जो है
اور یہ جو بیماری ہے یہ بہت ہی موذی بیماری ہے اور کافی سیریس مسائل ہیں ہندوستان کے اندر، اور لگتا یہ ہے کہ ابھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ویو کو نیچے آنے میں بھی تقریباً کوئی 1 مہینہ لگ جائے گا، اور اگر 1 مہینے تک روزانہ 4,000 کے قریب ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اب تو 4,000 سے زیادہ ہو رہی ہیں، تو یہ بہت خوفناک پروپورشنز ہیں۔ اور ہندوستان کی کئی سٹیٹس میں ابھی بھی کرفیو ہے۔ کرفیو کا مطلب ہے کہ کاروباری زندگی بند ہے، آپ نکل نہیں سکتے، آپ ریڈی نہیں لگا سکتے، آپ کام نہیں کر سکتے، آپ دکان نہیں کھول سکتے، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ کمپنیز نے لے آف کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، اور لوگ جو ہے ایک طرف بیماری سے مر رہے ہیں، دوسری طرف گھر میں بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کے اندر دوسرا بڑا ملک ڈیفنس سپینڈنگ کرنے والا، دنیا کے اندر وہ ملک جو کہتا تھا کہ ہم بہت طاقتور اکانومی بن کے ابھر آئے ہیں، جس کی 7 to 8% گروتھ ریٹ ہے، جس کے $450 بلین ریزرو میں ہیں، وہ ملک اپنے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر چکا ہے۔ اور ہندوستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ ہر ایک باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک انکوائری آئی 3 دن پہلے، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس ایک انکوائری آئی ایک انڈین فیملی کی، ہمارے یعنی جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ پلیز کسی طرح کوئی ایک پلین دے دیں یا پلین آ جائے اور وہ ہم کو لے کر دبئی چلا جائے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا، میں نے کہا کہ پاکستان سے تو ممکن نہیں ہے، آپ کی حکومت کسی بھی قسم کی کوئی چیز آنے دے جانے دے۔ اس وقت آپ اپنی حکومت سے کہیں کہ وہ ملکوں کو کھولے، اگر لوگوں نے ایویکویٹ ہونا ہے، کہیں جانا ہے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دبئی میں ایک کمپنی سے انہوں نے ڈیل کی، اور بڑے مہنگے داموں انہوں نے پرائیویٹ جیٹ چارٹر کیا، اور یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اینی بڈی ہوز ہو، اور جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ پرائیویٹ جیٹس چارٹر کر کے باہر جا رہا ہے، اور سب سے نیئرسٹ اسٹاپ جو ہے لوگوں کا دبئی ہے۔ اب ہندوستان کا اتنا انفلکس ہوا کہ اس کی وجہ سے سری لنکا اور نیپال کو بھی اپنے بارڈرز کلوز کرنے پڑ گئے، کیونکہ لوگ ہندوستان سے نکل کر وہاں بھاگ کے جا رہے تھے۔ کچھ لوگ اب بنگلہ دیش جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کا تو بارڈر بند ہے ان کے لیے، اور ہندوستان کے اندر لوگ بہت ہی تکلیف میں ہیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ میرے پاس جو فوٹیج آئی ہے میں نے دیکھی راجہ بازار پنڈی کی، لاہور میں، اور اچرے کی اور جگہوں کی، تو لگتا یہ ہے کہ کوئی مفت سامان بٹ رہا ہے دکانوں پہ، اور لوگ جو ہیں وہ پاگل ہو گئے، وہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم نے تو شاپنگ کرنی ہے، ہم نے تو جوڑے خریدنے ہیں، ہم نے تو جوتے خریدنے ہیں، ہم نے تو بچوں کے نئے کپڑے سلوانے ہیں۔ ایسی صورتحال میں یہ انتہائی فکر کی علامات ہیں کہ ہم لوگ اگر کیئر نہیں کرتے، حکومت ہماری لیک کلسٹر طریقے سے کام کر رہی ہے، عوام جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہے۔ ہندوستان کا حال آپ کے سامنے ہے، اور آلریڈی ہمارے ہسپتال جو ہیں سرکاری ہسپتال وہ 90% آپٹیمم پہ چل رہے ہیں۔ خدا نخواستہ 25 پیشنٹ روز کے بڑھ گئے تو ہمارے بیڈز فل ہو جائیں گے، ہمارے پاس آکسیجن کم پڑ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ ماسک پہن کے رکھیں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ ہندوستان کا آپ دیکھ لیں حال، اور اس سے ہی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے رمضان کے بابرکت مہینے کی وجہ سے، اس کی برکات کے صدقے میں ہم سب کو محفوظ بھی رکھے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔